Lapit! Ready? Uy! Kami ng Mel. Maglinis ang anak ko. Marinay naman doon. Yan na. Tama ka ang pista. Ready? Game! Children. Open. Timer! Mako ka rest, mako. Ay, hindi po sasabihan. Ang programang ito ay rated SPG. Okay, ready? Lapit. Wah! Masakit talaga manito ng pera. Ready? Ready, set! Timer! Go! Set! Ay! 150 yan! Yan! Hindi mo! Yan! Mario, sir! Kaya pala dyan makasarayan yung tukulat siya. Mama Ray! Ayos ka! Yes! Namal! Pendam-nam niya po. Ayos, eh? Yan! 1 minute! Alay pa! Wow! Wala! Kaya pa mo! Kunin mo 1 minuto! Kaya pa! O, matututa pa! Ay, Rogo, kasaya na rin ako. Ay, tagawang mo, Rogo, pendam-nam na! Ating kumpet mo lang, tagawang mo! Yan! Diyan mama ko niya, bitan na! Sige yan! Very good! Pwede! Alright! Di ba yung dalan yan? Ba? Pinobrane! Alay pa! Niloko na pa isna! Ha? Pabray nyo lang, bisala pa! 10 seconds! Wa! Pwedeng mamali! Ay! 5 seconds! Tuna pa mo, kaya pa minute, trial! Limang Tayo, pwede